हेलो हाय नमस्कार राजू लाइफस्टाइल को स्वागत गुड मॉर्निंग एबे जीवा आमे पहाड़ को जीवा देखा केमती किस चलती मुझे कि जॉगिंग करने को डेली सका जाए से आज बुलवा को जीवा देखा कौन कौन घटुची बुढ़ा राजा मंदिर पहाड़ ऊपर को जीवा बाइक लेके जीवा एक नंबर गियर चलो आगे नुहे चलो केते जंगल मित्र पहाड़ मित्र देखियो काठ आज सब टूरिस्ट मैंने आई तो जल ये वर्ष वर्षा झरणा देखे वर्कआउट करता सकाल सकाल गाड़ी उठुनी एक नंबर गियर गाड़ी उठाणी आउची सेठी झरणा रे गाधौचंती देखंतु गाड़ी धुआ धुई चलची ବର୍ଷା ହେଇକି ଗଛ ଗଛ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆପଣ ଆଡ଼େ ଗଛ ଗଛ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସକାଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ সরস্বতী মাতা যুবক সংঘ প্রেজেন্ট বেলাহাট থেকে কিরণ রিমিক্স
ଏବେ ଆସିକି ଗାଧୋଇକି ପଖାଳ ଟିକେ ଛୋଟ ବାଡ଼େଇଦେବା। ଜବରଦସ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ମାଛ ଝୋଳ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କାକୁଡ଼ି। କ'ଣ ଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ପଖାଳ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ମାଛ, କାକୁଡ଼ି, ଭଜା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିଗଲାନି, କାମ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ବୋନସ୍ ପଇସା ସବୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ଦଶହରା ଫିଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଆସିଗଲାନି। ଭାଇ ରଖୁଛି, ଟାଇମ୍ ହେଲା ରାତି 11ଟା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ବ୍ରୋ।